Amendment Bill, Police Act Rules Bill, kisah apa ni? Apa ni cakap tahu? Discussion mengenai Mia bocor, gonta kuni discussion kelanya. Tahu bu discussion mengenai. Unfortunately, kini opposition group lo, mau bill ni cakap purnanggo সমর্থন দেবই মিয়া আলোচনা খামানি পড়ব পরে তাবুক সবাইয়া তিন বলে পরে অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার বিশেষ দলীয় কব Honorable Chairman, sir. Ang James Simon ke je bill te mono ang 100% support keu mami ke je bo bill te moro ke chin di prasa ba chin council ni ham khai ba panda go ke chung para khaja ke chung siu chin chung support jo para khaja ke parau chu drinangu para khaja ke paro outside na mama hige abo para no kaham ke tui duliye tini hamia chaya ni paro sapi le mono tuye bicha sa khene ko chudri nau ke paro klung sabi te bia dino jinis kaune doctor sakroi mo jaga chungpe ke treatment ke sini ke khati mo be ke apno kaham ke di ke jung outside nau he abo to ti ADC ke ha autonomous body bono ke ha kaham ke functioning ke ni ke sini law and order issue to abo jaga bo tam dora chung ye to sini ADC mai mo satis bo sakai thanga ako bo jaga tam dora bo chung sini kuno maintain ke panda sini forces koi ke ha bill no introduce ke ha law pass ha 24 years kam ro ke ha broni boyos 24 বছর অনলাই সিনিয়ে যাবে খেনাই কে বিনি হা জীবনে পাই থাকছে ক্লাইলো মা পান্দাবো জংবদি কা হামবিল ন ফাদা দিলে খেয়া মানি মনো দাইদি দাইদি জং পাস খিয়ে জংবগা ন নকো ইয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পয়েন্ট সো ইয়ে জংবনো দাইফ্রি ফাংশনি কে পান্দাবো সামনে আং জো তনো কাবো ইনকে জং ট্রেড লাইসেন্সিং রিকল সাইন কে chung nai chini tripura state by north eastern state no chung compare khenai ke bo jaga chung we tungo chung society no develop khenai ba elaka no unnoti khenai ke suju chakri khemo baya chakri khemo ni sathe sathe chung business no tui samai ke chini economic rating society yo ba state wo or addition ni jaga wo chung kaham nai mami ke population growth bare tungo chung sufficient job chini use no chui be baya Roni জীবন ক্যাপিটালিজম নিকে জং বিজনেস নো জং ইম্পর্টেন্স মারি নাই তো আই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট জং নাই নাইদি 22 lakhs 31 lakhs only file ang sign ke mayu abo jago ma aro tendering mo chini pro participate ke maya mami license group ke ha pro tendering participate ke ninge be necessary documents to nei now ke chini pro adala ram to ke dia license group ada ka bale Sia ni dati kono license kita mah yang mau pandawo sini dokter sia sebong, aku mau ya jing state wong yang mana, sini edisi autonomous body should have apa exclusive power, tone na wong edisi ni authority yo, the power of issuing licensing ni apa jung sini au pai na wong. Hingga mi au jung saleh haje hajing ro toy rocks, moro kaya ang jesi mon motai kebo it is related with minerals. Aku pandawo hajing ro toy ro rocks ro bodi maki goods by related de aba chini law expert by taha chung consult khiye kono details study khiye tui same ke janai inke abo pandawo chung be ni state compare ke chi state chung so block lai tu ko be autonomous body by chin autonomous body compare ke chung so block lai tu ko abo ko ye be ni state jodi se BA tongke chung ko khai shi le
the autonomous body to do something on my. Being cautious to at least we have to grow and support or upgrade the autonomous not to us, okay? The consumer, but in grown to do something to our mass of family. Our Pandawa, fully support you, the board trade and licensing, or to come to the basket of Pandawa. Three more Samsung Kebose, election in 2 years. Jung Parao Tanke. Suppose like the department wrong, for example. They have no beneficiary selection can get mobbing. Social welfare department okay, they have guidelines to stay in here. BSC chairman approval lang. Kaya Zagawaji bro, taught to share those. Abo Zagawaji bros beneficiary lease was on Marike, BSC chairman approval now. Get to helpless and get to. Get phone office at a lot of time, see the corner. Abo Pandawa, Sunday free no election here. Do you make a sound? Take a hand here, I didn't know more. Take a hand of the pro control camera. Edison election here, Edison in a county number. Edison's election of you, Tang County Mokabala General Aboko Maya. Abo Pandawa, am you? See the house on Bake Hill. See the opposition party of the Negro, upon Brock social media talk Tana Young, didn't you? See the Edison election no within the election area no county Kaya further discussion tanya see I have watched Hanero Rock Hampet full details reminder about was of 4 bills no support Kia and Goron Katsam. Borombulan Adam Direndro de Borma. Honorable Chairman, जे चीनी और सालखानी सेशनो जे काइद्री जे रेजुलेशन तु बुजाक मानी रेगुलेशन जे तु बुजाक मानी बिल आबोनो तुये नखा सालने रमै जे सुक्रुबै सालायखा गोबांमा बरमगोनां आदंरो अपोजिशन बेन्च नि मोइबो दाइचिनि ट्रेजारि बेन्च नि मोइबो आरो आदि काइसा सिथाय ताई आंगाराव किसा सिनानि मुसुङो पयला दुकै जे बिल तु बुजाक मानी 157 rule sub-rule 2 amendment ni bisingtui जे डेपुटी चेयरमैन जों नियोग खालामनो जिनि सिडुलनि जे बिसिखौ जे दंमानि आबो आं व्यक्तिगत पक्ष थेकेबो आं आबो फुल सापर्ट ताई आरो आं सिनानि मुसुंमानिखाय जिनि ताव बर्तमानाव जिनि टिटिए एडिसि हाबांगो 1+8 टोटल 9 पार्सन दुयै जिनि EM CM इनके तबो इन जागाव जदि डेपुटी चेयरमैन दाखांके जों तेनुंगो आरो आं सिनानि मुसुङो जिनि डेपुटी CM बदे आरो खबजागै मान जदि आरो खबजागे हांके बनबो जदि आरो खबै इबिलि बिसिङै जदि खबै बनबो जिसा कांके बले हामनाय बिने आं वानसुगो जदि रुल्स दंखांके सेकेंड जे थाइजिं जिनि अनारेबल जिनि EMजो को साका गुड्स टाइप सर्विसेस आबन्ति बांतेहा सानारि मुसुंमानिखाय अबो जे गुड्स टाइप सर्विसेस आबो ओंखाबले जिनि सर्विसेस तामो तामो दं जिनि एक नो नाहाके एप जिनि बिलो जे दंमानि आरो नाहाके चुंगो परिष्कार जेमन सर्विसेस जो जिनि खबजागो केबल लाइन न्यूज चैनल हॉस्पिटल चिट फंड बैंकिंग गोबां आबाहार बुंनाय जिनि सर्विसेस आरो खबजागो फियाबा इन जागाव जे ट्रेड लाइसेंस नि बागै इन जागा जे आबन दुय जे ट्रेड लाइसेंस नि बागै जे ताबो समालोचना चलिलाय मानि इन जागाव उनका आनि मते आं जे बुजिमानि बा मते आरो जेमन मियाबो सालायके जिनि बरमगोनां अनारेबल MDC अग्रा बिदुत
देबबर्मा महोदय गोबांमा हा काख्लायनायनि जिदि एदिसिना हा लांजाक मानि जों मुंसा रेभिनिउ माया किन्तु से आबोनि क्षेत्रेबो जों ओ जायगायाव साकरियाबो आबो तो टोटली माइनिंग कारण के स्टोन सेंड आबो के मिनारेल्स आबोनो जों आलादा खाय जदि खायनो थांनो मान थांगे हामनाय ताई जों ताई बको कासा गामियाबो जों खनाका देसी वाइन दुई को बक्स सालाय लेखा जों आबो तो खलायनानै वानसुक मानिको फेबा आबोनि लोगि लोगि जिनि हापांनि बिसिं दुई जिनि जों नुबै दङ दाबो जों दिदि एसे हापाङाव थाइमानि आगोल गोबांबा जिनि इन्डिजिनियास देसी फुड रो जों मियाबो जिनि वीट फेस्टिवल जे सालुइनि चलि मानसि जागाव जों मगल बाय थांनुखा आरो बानिया थांनायाव जिनि देसी फुड नो दुई लक्ष लक्ष तागानि একটা बिजनेस गाहाम मुइ थांगा जों आबरनो दुइबो जों देसी वाइन नो सिनि जों खबियाबो आबहाय जदि जिनि इन्डिजिनियास फुड नो जदि जों ताइबो डेभलप खाइतिसे मा थांगेगाय आव बेले हानपुगनाय ताइ जों मोहाय जिनि बुआग्रानि वानसुकमा बाय ताइ जिनि यूथ एंड अफेयर्स बिनि वानसुकमा बाय बरनि मुसुंमानि बाय जों दिनाहाय जरा टीएफएल ऐसा बिराट प्रोग्राम खाइक्या मोकाइसे इतिहास उनका सुनो प्रोग्राम सिमिया जों आरोबाव खाथिनि इन्जिनियार्स फुड आसुके नांगौमानि हाटानि बुइनि दफानि बर' खायखौ दाबनो उपभोग खालायखा तंखौ जाखा मने बागे मियानि सालामनो खाथि जिनि हा एडिसि हापांनि बिसिङाव जे दंमानि गैलारि मा जागासिनि मानिया के जदि जों जिनि फुड रंनो इन्डिजिनियास फुड रंनो दुइबो जदि थिनांनि बागै बुसकानो जों आबोनो जदि डेभलप खाइतिसे खायके जों हामनाय ताइ जों टिटिए एडिसि हापांनि बिसिंति बुसकान 22 डिसेम्बरावबो जिनि ट्रिं बिसिके टाउननि बागै जों हलिडे हिनै जों काइसा सरकारि तिनि टिटिए एडिसि पक्ष थेके जों आबोनो एनाउन्स खालायखा दिनि हरनि थिमे आरो गोबां मावमाहायनो गोबां मा दंथकनि बिसिं सामुं दंनाय महाय खायना जि डिप्रेसन डेभलप होनायनि मतो अनेक सुस दं जों आबरनोबो जदि वानसुक मान लायखांके हामनाय आं थाखायो दा आसुक सानान थांगे जतन ग्रुप हामबाय बरमना आदमसं काइसा घोषणा खालामनो जुखौ 17 तारिख General House Deputy CM Bo Trade Licensing and Control Regulation Act 1989 Abani Shakao First Amendment to Money Mia Kaisha Modification Orojomarika more modification copy bo ang kakayunong yago sobutuna obosoho abong takasya oro kini honorable EM social welfare and social education Mrs. Dolini Ambo kaisya modification to buka abojamong tomay deputy CM nobo mo jagawo insert खादिनि modification to buzaka ekai kok sapuru obosono chini bormuna adamso kok sanan thank you tabo kinaro mo bill shakao kok marne bormuna deputy CEM Onimes Dabor Boromgunang Chairman Sir, Winano Nona Hamai Yaparu, Mo Bilio Boro Aluchona, Sayangari Suzuki Mani. Yaba Mo Bilio Tiniabo Aluchona Kaka, এবং বিরোধী রত্ন তিনি হামবাই দিনানে একটা ওয়ান সুবি ফেমানি কিন্তু বিরোধী চেয়ার একেবারে খালি যে কোনো কারণে তিনি বিল উপর আলোচনা নিয়ে বিশিঙ্গ স্কোপ দङ তিনি বড় আইগলাই যে চেয়ার খালিকে গ্লাংমানি ম আं ব্যক্তিগতভাবে খাতম থকজাকি
Has to enter in the discussion. When Honorable Leader of Opposition was raising the point, Chini Borganan, MDC, Umasoma, Birudu Yogni Kuno, Proyuniota Kuri, Hinkani Samani, Alabono, no, Abo Osoito, Abo Yabosabo Kanai Kuri, Abo Council ni, proceedings of the নায়িকায় আমি কক মাংলাক নেন খাকলাই একমাত্র বসাকা যে যে সমস্ত রান দাবি খাই প্রজেক্ট জমারি মানি এবার চিঠি মানি আর বিষয় তিনি চিনি বিরোধীও তংনাইর বরক সিয়ানি ছাত্র বসাকা কিন্তু রেখা সিইউনি বিসিংতি সিরিকা সেক্রেটারি থানি সিরিকা চিনি ইএম রক মন্ত্রী ন সিকা সিএম নি নেতৃত্বে থাঙ্গে মিনিস্টার অফ ফাইন্যান্স ইথানি when I was part of the delegation जों थांगे निमानि खबर हरनो बुझि आनि जे सामानि আর কোনো জবাবরা থাকতেনি চিনি বরং রাং এমডিসি সাকা নরম ইয়াক্তিব দাবনো মা রিনায় আবো সিয়া নাংখাইবা নং ইয়াক্তিব রিনায় আ কক সামান সাইত it does not mean that বিরোধী is not required অমুকক যে নিয়া চিনি বরং রাং এমডিসি বাই যে সমস্ত কক আদান প্রদান খাব তো মিয়ানি ঘটনা হরসানি হর এমন একটা বুদ্ধি ভাইকা যে বুদ্ধি ভাই মিয়ানি কক নসি তিনি খুশা রই ক্ষমা মা সামনে ইনি বড় থান পাইকে আরে ওর তো তর্ক যুদ্ধ নাই ইভেন শাসক দল বাই শাসক দল এমডিসির শাসক দল নিয়ে এমডিসি जोंना प्रश्न थुको হয় আমরা গণতন্ত্র বরং এমডিসি রবীন্দ্রনাথ বর্মা মূল প্রশ্ন স্লাইসে তেব কতর খাইয়ে সাপি সিংমান ইতিহাস তৈরি খাই গানিয়া বিনি শাসক দলনি ডেপুটি সিএম নসে সো দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন ক্যান বি আস্কড আবুল তুই হঠাৎ খাই তিনি বিরোধী দল এইভাবে যে ওয়াকআউট খাই থাকমানি অর একটা উদ্দেশ্য আমি বিবেচনা লুকা অর বুটাবুটি ইনানি মতো একটা পরিস্থিতি তিনি সেকেন্ড হাফ তঙ্গ অভিন্ন বড় সমর্থন খাইনি পজিশন হইতো বা করি কেনা মিয়ানি অর এই ধরনের ককলাম সাপ্লাই কেনা ও বিল পাস খাই পুরো বড় তঙ্গিয়ানি একটা ফন্ডি বাজকারি হই তিনি নগরী থাকাইছে দিস টেবিল ইজ দ্যাট But I want to bring to the attention of Chairman Sir, Mia Zora Chinoro, neutral Giaro Zara Tongairo, Manonio, His Excellency Governor Ni, two representatives are there. One of the finest representatives, Sri Biddu Devarma is sitting here and he is listening to my speech. Bobo Saki Dongo, Mia Boroni, বিমল কান্তি চাকমা হংস কুমার ত্রিপুরা থেকে আরম্ভ ক্লাইয়ে পদ্মলোচন ত্রিপুরাসন চারটা পদ্মলোচন নোয়াদিয়া বড় চারটা বিল নো সমর্থন ক্লাইগা নিয়া কক সাকা বড় ইট ইজ অলরেডি রেকর্ডেড এন্ড বহু সাকা চারটা কেন নেক্সট চারটা ফাইপুর বানাচ্ছেন সমর্থন নাই মানে ভবিষ্যৎ নি সমর্থন নি কক পর্যন্ত সাকা সোয়ানি প্রথম আপিল তংনাই তিনি ওর বুটাবুটি নি পুরো প্রশ্ন সে কালিয়ে and once this is going to be passed in the house more unanimously সর্বসম্মতি ক্রমেণ পাস গানি বন্ধ হয়ে they already supported this now point is নিয়া যে বিল আনতু মানি না 17 তারিখ যে বিল সঙ্গর ইন্ট্রোডাকশন ক্লাইমানি গুডস এন্ড সার্ভিসেস দি ম্যাটার হয় চিনি বরং না এমডিসি বিদ্যুৎ দাবরবা খুব কাম ক্লাই মনো থরো স্টাডি ক্লাইয়ে সায়েন্টিফিক রিজন রুই হাউস কিন্তু আলোচনা ক্লাইকে আই ওয়াজ লিসনিং টু হিজ বাইকে দেশি চোয়াক স্নামনানি বাইকে চোয়াক করা অমো কিন্তু গুগল রব যদি বিনা বক্তব্য যদি দায় দিমান খায় চোয়াক সঙ্গে কিন্তু চোয়ান স্নামনানি একটা লাম্বা বড় মান খাই আছে খুব গাম কেন কমিয়া ব্যাখ্যা লাগে
এবং আরো সাজাক কাজে মো লাইসেন্স সাধারণ দোকান ক্লাইমানি লাইসেন্স রিজার্ভ না হাই দেন নো বাট আই এম টেলিং মো বিল ইন্ট্রোডাকশন খাইমানি আগে जों भारत सरकारनि বিভিন্ন লাইসেন্সিং উপর যে বিল দङ one of the latest bill Goods and Services Tax Act 2017 যেটি GST tax আর GST রগ্নব ফলো ক্লাইজাকা even 1969 ও Parliament passed like the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 Bonobo follow Klaizaka nothing should go monopoly no fraud at the fraud kind of motto chini indigenous goods chini indigenous jeta chirachorito ব্যবহার খাই ভাই আন্তি মানি রকনো বড় কপি খাইনা মানতুম আবুনি বুকিচা হিন্স রুই গুডস এন্ড সার্ভিসেস বিল নট ইন ইন্ট্রোডাকশন লাইক আম নিজেনো সংখ্যাটা হইছে নিয়ে যে যখন ওর ডিসকাশন কাকা বিমল কান্তি চাকমা বসাকা সার্ভিসেস তামো that should be clearly mentioned abuni reference government of India in 2017 যে বিল রেখা আ বিল নি অনুকরণে जों সাকা সার্ভিসেস means service of any description যে কোনো ধরনের সার্ভিস হোটেল রেস্টুরেন্ট ক্লবমানি বড় সার্ভিস these are all service industries তাবো বড় কোম্পানিকো কেবল অপারেটরস বড় নগো থানি সার্ভিস they take money this is also service industry or যেমন education কেবল স্কুল খুলো পাই গাইডিসিও even আবো ও সার্ভিসেস ও খবজাগ নাই যে ট্যাক্স কালেকশন কাইমেন বলতেন so services the definition of angze modification ni bagai notice rinan bagai honorable chairman no chithi sika abo ei morme nai which is made available to potential users and includes the provision of services in connection with business of an industrial or commercial matters such as banking bo khobja goro communication education financing insurance cheat funds আগে যে চিট ফান্ড নিজে ব্যবসা নিশ্চয়ই কেলেঙ্কারি সারদা কেলেঙ্কারি রুজবেরি কেলেঙ্কারি বাট কোনো একটা সংস্থা এনি চিট ফান্ড বাই রিলায়েন্স টাটা কোম্পানি আইরো all these they come we can give them trade license they can do trade and then we can collect tax from them our notions goods and services the definition or include like a this bill will be much more stronger bill than the government of Tripura the bill Thomas Laibano they was strong and then real estate transport storage material treatment processing supply of electrical or other energy boarding lodging entertainment amusement construction repair news information everything has been covered omoni bagi tabuchini hafan we are in the ruling government and I would request all our members chini executive council mo bill jokhon oro pass inkabai governor ni accord jokhon mannai chinibo aino finance department শুধু revenue budget ni rang খরচ খাইনা ভাই capital budget ni rang খরচ খাইনা ni department ni manja we also should have tax collection department that department has to come up or a wing under finance department tax collection bagibo jogoro makro de take a shot koro paika I am sure all these goods ni definition to rinor jaka ni aro ko paika je hasing saro sand is being taken out from ADC area stone is being taken out from ADC area morni town ne chini borongrang MDC dilen no deborba je point saka
it may not be goods and services need trade license of Klayana. It is correct. 6th schedule ni paragraph 9 minerals সম্পর্কে সিজাতম আরো আছে। And for minerals, it cannot be, to my understanding, I can be corrected by any law expert later on or during the process of my speech. Anyone can correct me. For minerals, it can be only share of taxes with the state government. We alone cannot enjoy that tax. Like tini when these are to be shared. But the only point is, tini state government it's no share rule. We are not happy with this share of taxes. The mines mineral is ours, and we should get major share out of this tax sharing. Monotone state government, no governor wishing the clear message market. If required, because autonomous district council, to my understanding, is amalgamation of two powers. One is union power and the other one is state power. So we are nothing new. We are not out of the state, we are not out of the central government. It is the mixture of state and the central power. If state government is not willing and if they don't agree to share the taxes, lion's share of taxes, if they don't agree to share with us, we should go to the government of India, Ministry of Home Affairs. This is my proposal. Now, coming back to some of the discussions, if legal expert or law expert or naidi, the minerals it should be brought out in the next session. Now, Mia discussion on the honorable member Vidut Deborma Jacob Saka, the 36 village committees are now in no man's land. They don't fall in BSc Village Advisory Committee of Khobzagya, and they are also not part of us. That is what he said. So they are not getting money from ADC and they are not getting from the state government also. So my proposal is like this. We should immediately identify which are these 36 village committees, and we should be writing to the state authority saying that adjacent kuno block or attached. Number one. Number two option can be, we have seen there are blocks even with 8 village committees, 6 village committees also, 1 RD block can happen. Then why they don't club these 36 or 6 like new RD blocks can come up? Let them be separated geographically. There were times that in entire Khwai district, there was only one block called Khwai RD block. People from Mungia coming, people from Teliamura, Khashia Mongol, all these people, they used to go to Khwai because there was only one RD block. So my proposal is, more 36 village committees, no, borrow existing RD block by Khairi Abed, let them come out with another 5 to 6 block, rural block, and which will be totally controlled by our people. As like Japujala, RD block, Ahengane, Moseson, Chini Saito Mungo, Matonine, Bimon Babuni, Koekta, Kogrok, Odoluchon, Noatiani, Koekta, Kogrok, but I think some of our members were absent. Today, only nameplates are here. No human being is visible here. This is the, I think, first time after we took our power in this house, we are debating and giving speech without the leaders or members from the opposition bank. But I have already said that yesterday they have supported all our 4 bills and it has already been recorded. So today, all these 3 bills, I think 3 bills we will be passing,
and one more bill, police bill, later on we'll bring it up. So 3 bills, it should be unanimously resolved. It should not be only by Treasury bench, because it is all recorded. So I will not take much time for take deputy chairman ni issue Bhaimani. I think that is meaningful because earlier, to my understanding, it was 8 plus 1, 9 members. CM is 1 and all of us are 8. Someone was questioning me, but we are only 7 executive members. I said actually one more slot was left vacant so that anyone can come in. Now, logically and by rules, it was 1 plus 8. So that 1 plus 8, we are going to make 1 plus 9. As per any other district council in India, even I think in Karbi Anglong district council, yeah, they have 10. So whereas for years, we have 8 plus 1 only. So now 9 plus 1 only. Now what I have seen in the bill, that 8 has to be replaced with 9. And that 9, what she has brought, that 9 including deputy CM, it makes sense. It is okay, it is going to be clearly defined. Otherwise what will happen? 1 CM, 1 deputy CM and 9. So it will not cover again. It will exceed that 10. So that clarification here, it has come. So I do support that, no problem. And also the village committee. Village committee Salaika, the counting ni bapa. It is a really good bill this time, it looks like. But again, Oropo Hayumanu, the protect political party ni, Jodi Khoroksaga Ripano, a village committee. Aru kintu Kabama village committee ni high counting way. 10-15 village committee ni counting way. Abu Gitasat table Runani, Sombok, even the bill should have been. যে একটা পার্টি নিয়ে একজন ফাইকে বড়নো 5-6টা কাউন্ট খাইতা because they were simple কাম নাই. Otherwise now what will happen? One village committee over, those people will go, another village committee. So again that bazar the system takko tomleni chance tom khaise. And the more you make it bazaar, the more political tussle will happen there. One chance they book about. But later on we can see Tabuk যেভাবে বিল ফাইকা, I also support that bill. Take Abang Kok Salia, কারণ তিনি ট্রিংনি finally, যিনি 31st হয়, তিনি last day of the year. जों हर 12টা একখাইনো যতনো ক্যান্ডেল जोंलाय ট্রিং নিয়ানো जों celebrate খাইনাय এবং I thank all my colleagues, our CM, our advisory Administrative Reform Committee ni advisory chairman nobo ang hamairu jehetu legally EC meeting o pass klai notification duoi jeng tring no edisio holiday kusanga kaiga and this is what record by saya and now we'll see that state government tapor 1 September bo chuti nai de So Aro Matangu, Chairman, Honorable Chairman Mahambayu, I will not take time. Thank you so much for giving me this opportunity. Kini Boromanan CM Shawanishikan Treasury Bench Nikuno Boromanan Adoption Shanankai Abnishon Sal. Tabo Kinoro Kongareknai Boromanan Adam Bubagla Produt Kishore Manikko. Thank you, Honorable Chairman. पहले ऑपोजिशन को हमेशा अगर कुछ बात ठीक नहीं लगा है तो बात करने का उनको एक अवसर मिलना चाहिए, उनको बात करना चाहिए।
It is not a good practice to see that the opposition is not there, because अगर opposition नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट को भी एक ट्रू डेमोक्रेसी में चलाने के लिए एक वाइब्रेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए। ऑपोजिशन का रोल, मैं भी बहुत साल ऑपोजिशन में रहा हूं। We have all been in opposition, every one of us here, and we believe that opposition has a very big role, and it is very painful for me to see that the opposition bench is absent here, though in all practical terms they have agreed to support our bills yesterday because there was no counter point of view or suggestions otherwise. तभी भी these bills are very important, Honorable Chairman. The inclusion of GST, Service Tax, Goods and Service Tax. हमारे देश के ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है गुड एंड सिंपल टैक्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे ऑपोजिशन बेंच है वो गुड एंड सिंपल टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अपोज करेंगे, क्योंकि ये जो एडीसी का जो हमने ये बिल को अपग्रेड किया है is to come to the ground reality. सब लोग जानते हैं कि इंडिया में एक अब कॉमन टैक्स का लॉ लाया जा रहा है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। इससे सबको सुविधा होगा। इट विल बेनिफिट एवरीवन, इट विल बेनिफिट द कंज्यूमर, इट विल मेक the government work with greater transparency and accountability. So I welcome the inclusion of this. In support of this, I welcome this move. अनिमेश डिप्टी सीएम ने इससे पहले बात किया था regarding minerals and mines. आप कहीं में भी जाके देख लीजिए, कहीं में भी जाके देख लीजिए, खासी हिल्स हो, जैंतिया हिल्स हो, कार्बी आंगलोंग हो, जहां में भी माइनिंग होता है वहां में उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। व्हाई इज दैट? लैंड एंड 6 शेड्यूल का ट्रू कस्टोडियन is the autonomous district council. पर त्रिपुरा में क्या होता है? कोई माइनिंग कंपनी आता है एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव्स देम अप्रूवल। और माइनिंग में मैं सैंड माइनिंग के बारे में भी बात कर रहा हूं, मैं ब्रिक टिलिंग के बारे में भी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो ब्रिक का होता है दैट इज आल्सो माइनिंग। एनीथिंग अंडर द ग्राउंड इज माइनिंग। ओएनजीसी, गेल एंड ये आकर हमारे एरियाज में माइनिंग शुरू कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इंटीमेशन भी नहीं मिलता है। सिर्फ पैसा देने से आपका काम खत्म नहीं होता। we have the constitutional authority, and I urge the honorable treasury bench that अब से कोई भी माइनिंग कंपनी अगर हमारे एडीसी एरिया से माइनिंग के बारे में सोचे, इन प्रेजेंट एंड इन रेट्रोस्पेक्ट, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से एनओसी लेना पड़ेगा। वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल, वी आर आंसरेबल टू द इंडिजिनस पीपल एंड टू द पीपल हु आर लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। This power cannot be given to DM and SDM. This has to be given to the district council. और यही एक नॉर्म है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ त्रिपुरा में हमको वंचित करके पीछे रखा गया है। किसी को बिजनेस करना है,
ट्रेड लाइसेंस। ये ट्रेड लाइसेंस एडीसी एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको ट्रेड लाइसेंस देता है, दे विल स्टिल हैव टू अप्लाई फॉर एनओसी फ्रॉम आवर साइड। क्योंकि अगर हमको आपने ऐसे ही रखा है, then there is no real power. The TTADC ने आज तक अपना अधिकार नहीं मांगा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज से हम लोग अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। ऑपोजिशन इज नॉट हियर टुडे, लेकिन ये सब बिल पास करके हम सिर्फ रूलिंग का स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आप लोग भी एक दिन पावर में आएंगे। आप तो पावर में है स्टेट में, लेकिन एक दिन ये काउंसिल में पावर में आएंगे। उस दिन हम ऑपोजिशन में रह सकते हैं। आई विल सपोर्ट एनीथिंग which makes the indigenous Tigrasa stronger. I am not going to look at my political, narrow, small political interest to weaken the interest of the Tigrasa. Our MDC, who is nominated by the governor, Vidyut Debarma, ये उनका first session. I would like to everyone, his role has been positive. He has put the interest of the people above everyone else. And your question, Honorable MDC Sahab, Vidyut Debarma, Guru Karan Vidyut Debarma, regarding 36 villages which is outside the ADC but not under the state government. I think we need to study this. And if ADC can adopt, after studying, after doing due diligence, can adopt this inside the ADC, I think our entire concept of Greater Tripura land cannot happen without excluding 36 villages where our own people are neither here, neither there. So I think that जल्द से जल्द ये issue को study किया जाना चाहिए. And whatever law officers are there, जल्द से जल्द ये होना चाहिए. And whatever legally permissible it is, we should include these 36 villages by creating what our Deputy CM has said, administrative blocks. My last point is reason say I was not here in the house when the opposition walked out regarding what one of our MDCs had said regarding the funds about the Kharikbar hospital. किसी को इतना सेंसिटिव होने का दरकार नहीं. अगर एडीसी में कुछ कमियां हैं तो ये कमियां, अगर हमारे पास कुछ वीकनेस है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करने का एक सजेशन दीजिए. लेकिन जब हम इस हाउस में बात करते हैं और हम एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लेवल करते हैं, ये रिकॉर्ड में जाता है. एंड वी शुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग फ्रॉम द ruling also, from the treasury also, and from the opposition, which tomorrow will contradict the reality. जिंदगी में वॉकआउट करना बहुत आसान होता है, मैदान छोड़कर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन हार के भी अगर एक ही जगह में आप खड़े रहे, उससे आपका रियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. मुझे लगता था कि शायद ऑपोजिशन आज हमें कांग्रेचुलेट करेगा, शायद कहीं से कुछ प्रेशर है, लेकिन जो डिसीजन हमने लिया है रिगार्डिंग ट्रिप बिकमिंग एन ऑफिशियल TTAADC हॉलिडे, शायद कहीं से प्रेशर है,
क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रिक के खिलाफ भी बहुत लोग ट्रिक के खिलाफ हैं, उनको लगता है कि ये एक्यूरेट डेट नहीं है, तो इसके लिए शायद प्रेशर था कि दे कुड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट जो हमने हिस्टोरिक मूव लिया है। ये प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, ये प्रेशर हमेशा रहेगा जब तक आप चुप रहेंगे। हमने we have taken a bold step to announce that Trig will be an official holiday in the ADC areas. ये डिसीजन हमने क्यों लिया? क्योंकि हम अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पावर में आने के बाद भी ये ट्रेजरी बेंच, ये गवर्नमेंट ने अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और आने वाले दिन में भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ट्रिग कोस्ट स्टेट हॉलिडे अनाउंस करता है कि नहीं। आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट 2022 में ये सब लीडर्स लोग जो आज ट्रिग को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में इलेक्शंस है, जैसे कि 2018 में इलेक्शन था, तो 2017 में सब ट्रिग के डायस में आकर बैठ गए क्योंकि उनको वोट चाहिए था 2018 में। 2022 में ये लोग सब ट्रिग के फेस्टिवल में आएंगे क्योंकि 2023 में वोट चाहिए इनको, और तब अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन वी आर नॉट हियर टू प्ले विद द सेंटिमेंट ऑफ अवर पीपल। देयर इज नो इलेक्शन हैपनिंग, वी आर स्टिल गोइंग अहेड because our commitment to our indigenous people is 100% and we will remain committed. I thank the Honorable Chairman who has been very graceful and gracious, and I thank the Honorable Chairman for giving us the chance to speak. It is indeed a privilege and a pride to be working and serving under your honor, and the way you have conducted this entire session this time, Adhiveshan, I think that the Honorable Chair should be given a certain amount of acknowledgement, and we should respect and acknowledge in the wonderful way he has conducted himself. I think this is a very Thank you. Having said all that, I will once again would like to thank the entire house and the new MDCs who have entered, Honorable Vidyut Parma, Mr. Kai Peng, who is not here unfortunately, and I would like to thank every one of you all, and I would like to wish everyone in advance a very happy Trig, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Well, I know. Thanks. Tabo mo Bill Shakawa Kongnarabnai House Leader, Honorable Chief Executive Member of the JDC, Boromana Purno Chandra Chamotiya Mahashoy. Borongranang Chairman Sir, Sini Honorable MDC, AMS, Sini ARC Chairman, clearly discussion Kaitha Sini Bill ni upora, Sini je site Bill to itongmani Kaisa ni bade tita tini pass Clay Nani Bagay, Sinibron Grand Chairman Tanikoboku, Koijau, Tegoro, Sini TTA, DC Trading Licensing and Control Regulation is Sini Deputy CM by Toboza,
sini Honorable MDC Miawo services ni meaning definition rodi hunai samani boni suggestion no naibe tini je services ni meanings the services ni andaro tuma andol jangai abo in charge kaina ni bagai koika bobo kaina blai nangmani bobo aro inclusion ang hunai ang koijawo tebe sini Honorable AM Social Welfare and Social Education ni AM bo insertion khaina ni bagai modification khaina ni bagai romani abo haine insertion insert khaina ni bagai borong ganang chairman thani koiwe tebe sini village committee ni conduct of election for amendment bill all jagawo jeni appointment of polling agent 31 amendment of rule 31 ni je sujak komane of jotona maximum jeni honorable house ni member rote jeni amsro discussion khai ha jotona siwo jeng phatar area edc ni phatar am sayo thangoi jeng polling agent ngoi maya pheba sini edc am sayo phaiwe phatar ni boro rogo party ni boro appoint khai ro khai ke polling agent no phaimani nok jago sem ba haikena sini counting hall edc am sayo ungya ke bo Botrogo within the constituency hai sini edc ni bisingo na nanai hai ngese orane rules no amend khajak mani mo pass hanai dikla khai ni bagoi bono bahai ni borong na chairman thani ko bok jago debi je oro police service rule tomani boto sini more discussion na net this act ni motabek sing ti time na nai ngese bad baki sini constitution election and conduct of business ni 20 amendment bill bo haine o jagawa sini je amendment to jak mane te insertion modification khaina ni bago koi sini ambai ro jang mane bono bo haine inclusion khaibe joto sing bill to mane tine ni o kai thama pass nai sakhaina ni bago korom gana chairman thani ko bok jaw ambai বরং আদর্শ তিনি মকাবলি কাঠামগাই বিল তাই কাশামগাই TTAADC পুলিশ অ্যাক্ট রুলস বিল অবনী শাখাও যে ডিসকাশন তমনি আলোচনা করালে মানে মোতাবেক পাইছা তবে মো হাউস TTAADC পুলিশ সার্ভিস রুল বিল অববাদে তাই another 3 TTAADC trade licensing and control first amendment including Chini deputy CM by Tubuza modification of Soho. Number 2 TTAADC constitution election and conduct of business rules 20th amendment bill. Number 3 TTAADC Village Committee Conduct of Election 4th Amendment Bill Mokatham Bill Chung House Resolve Kanyanango আমি স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে আজকের এই সভায় ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি এই তিনটা বিল
কন্ডাক্ট অফ বিজনেস রুলস অনুযায়ী 17 তারিখ ডিসেম্বর মাননীয় ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার যে বিলটি উপস্থাপন করেছিল, গত 20 তারিখ ডিসেম্বর আমরা এই বিলের উপর ট্রেজারি বেঞ্চ এবং বিরোধী পক্ষ মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্যবৃন্দ এই হাউসে টোটাল except chairman 29 members 29 জন স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য, বিরোধী দলের নেতা মাননীয় হংস ত্রিপুরা, বিরোধী দলের প্রবীণ এডিসি সদস্য বিমলকান্তি চাকমা এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা এই বিলের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেটা আমাদের কাউন্সিলে রেকর্ড রয়েছে। তাই আমি মনে করি এটাকে ভোটাভুটি করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই 3টা বিল আজকে 21 তারিখ ডিসেম্বর ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে 3টা বিল গৃহীত হল বলে ঘোষণা করছি। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা গত 17 ডিসেম্বর, 20 ডিসেম্বর এবং আজকে 21 তারিখ ডিসেম্বর দীর্ঘ 3 দিন এই অধিবেশনটাকে সুস্থ এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার কাজে সকল সদস্য, মিডিয়া পার্সন, আরক্ষা দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তর যে সহযোগিতা করেছেন সুষ্ঠুভাবে অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে, তার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী 22 তারিখ ডিসেম্বর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন, অ্যাডভান্স ক্রিসমাস রাজ্যবাসীকে অ্যাডভান্স অভিনন্দন এবং আগামী 2022 ইংরেজি নববর্ষর আসছে। আগামী কয়েকদিন পরে আগামী ইংরেজি নববর্ষেরও শুভেচ্ছা জানিয়ে এডিসি অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রেখে আজকের অধিবেশন এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ।